अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। हमारे YouTube चैनल लर्न ऑनलाइन विद फैजान खान में आप सभी का इस्तकबाल है। आज जिस शख्सियत का जिक्र मकसूद है वो अपने मैदान में मीनारे नूर की हैसियत रखते हैं। मेरी मुराद रहबर जौनपुरी साहब से है, जिनके ना रहने पर हर तरफ रंजो गम के बादल छाए हुए हैं। इनसे आपका तारुफ करा रहे हैं जनाब रिजवान फारूकी साहब और मुखातिब हैं वसीम हैदर साहब। दोस्तों, आपसे बस छोटी सी ये गुजारिश है कि हमारे इस प्रोग्राम को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे अपलोड होने वाली हर नई वीडियो आप तक फौरन पहुंच सके। बेहद शुक्रिया। नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। लर्न ऑनलाइन विद फैजान खान के बैनर तले के हवाले से हमेशा हमने कोशिश की है कि उन मौज़ूआत पे गुफ्तगू की जाए जो ताज़ा हों और जिनकी ज़रूरत हो समाज में। आमतौर पे हमारे बड़े बैनर्स और बड़े चैनल्स वो काम नहीं कर पाते, गली गली, कलिया कलिया, बस्ती बस्ती नहीं जाते जहाँ अदब की शमा रोशन है या अदब के खादिम मौजूद है। हमारे दरमियान एक ऐसी ही मरंजा मरन शख्सियत मोहतरम वसीम हैदर साहब की है। वसीम हैदर साहब जब से लखनऊ में हैं तब से उन्होंने तन मन धन से हमेशा अदब की खिदमत की और सियासत में वो सरगर्म रहे। होता यह है कि सियासत और अदब को दो मुख्तलिफ समतों में देखा जाता है, दोनों को एक दूसरे का तजाद समझते हैं। जिस तरह से मौलवियत और दानिश्वरी, तो अगर ये मौलवी और दानिश्वर मिल जाए तो समाज के बड़े मसाइल हल हो जाए। इसी तरह सियासत और अदब का जहाँ संगम होता है वहाँ बेहतरी की उम्मीदें 100% हो जाती हैं। तो मकाम मसरत है कि एक ऐसी ही शख्सियत हमारे दरमियान है, मोहतरम वसीम हैदर साहब की, उनका इस्तकबाल है। आज का मौजू बहुत ही रंजीदा करने वाला है। हर तरफ रंजो गम का माहौल है। माहौल की वजह यह है कि हमारे शहर अदब की बहुत ही अजीम शख्सियत, बल्कि आलमी तौर पर बड़ी अजीम शख्सियत थी डॉक्टर कल्बे साजिद साहब की, जो बाकायदा आलिम दीन थे। उसके बाद वो डॉक्टर हुए, अलीगढ़ गए, वहाँ से उन्होंने रोशनी हासिल की सर सैयद रहमतुल्लाह अलैह से, और उसी मिशन को उन्होंने अपना लिया। बहुत दिनों तक वो ज़मीनी काम जो ही लखनऊ का जिसके लिए मशहूर है या जिसके लिए बदनाम है शिया सुन्नी, उसमें न फंस कर उन्होंने अपने आप को इल्म तक महदूद किया, यानी मकसद ज़िंदगी को समझ लिया। इसी हवाले से समाज के तमाम तबकात ने उनकी इज्जत की और एहतराम किया। दूसरी बहुत अहम और कद्दावर शख्सियत है शेर व अदब के हवाले से, वो है मोहतरम रहबर जवनपुरी साहब की। रहबर जवनपुरी साहब का नाम अगर वो हम लोगों से न भी मिले होते, लखनऊ न भी आए होते, तो काबिल ज़िक्र था और हम सबको एहतराम करना चाहिए। लेकिन हर एक की शख्सियत को आगे बढ़ाने में या किसी हद तक उसके एतराफ़ में या उसको वक्त से समझ लेने में किसी न किसी का हाथ होता है। हमने रहबर जवनपुरी साहब को वसीम हैदर साहब के हवाले से ही जाना। जब जब मैं इनके घर पे वो आते थे, तशरीफ़ रखते थे, कभी नशिस्त होती थी, कभी बेतकल्लुफ़ मुलाकात होती थी, कभी सिर्फ गुफ्तगू होती थी। आज वो भी हमारे दरमियान नहीं है। प्रोफेसर मलिकज़ादा मंजूर अहमद जैसी कद्दावर शख्सियत जो बिला मुबालगा निज़ामत के हवाले से किसी नाजिम को न उनसे कबल इतनी शोहरत मिली, न अब किसी की उम्मीद है। जो उनकी राह पे चले, उनके लफ्ज़ों को जिन्होंने अपनाया, वो बड़े नाजिम बन गए। तो वो भी हमेशा रहबर जवनपुरी साहब को एक उस्ताद की हैसियत से पेश करते थे। इससे समझा जा सकता है कि रहबर साहब की मंजिल क्या थी, वो किस कद के शायर थे। मैं मोहतरम वसीम हैदर साहब से जानना चाहता हूँ कि आपका ताल्लुक़ रहबर साहब से कब से था और क्या क्या आपने उनके अंदर महसूस किया। शुक्रिया रिजवान भाई। रहबर साहब क्योंकि हमारे वतन नहीं बल्कि हमारे गाँव के थे। जयगहाँ हमारा घर है और हमारे ख़ानदानी हो बड़े भाई थे हमारे जी। और वो 1938 में उनकी पैदाइश हुई और उन्होंने वहाँ पे सेंट थॉमस शाहगंज जी जो कॉलेज था, वहाँ से उन्होंने इंटर की तालीम हासिल की। इंटर के बाद ही उनको नौकरी मिल गई भोपाल में BHL में जी। और वो फिर BHL में जॉब के सिलसिले में गए और भोपाल में मुस्तकिल जो है फिर उनकी क़याम रहा उनका। रहबर साहब शायरी के हवाले से, रहबर साहब जब इंटर में ही थे जी, तभी वो उन्होंने नज़में और गज़लें लिखना शुरू कर दिया था। और लेकिन जब भोपाल हो गए और सर्विस में, उसके बाद उनको अपनी नज़मों के हवाले से उन्होंने एक उस्ताद की ज़रूरत पड़ी जी। और उस्ताद उनके जो है वो ग्वालियर के बड़े शायर थे, उनको उन्होंने उस्ताद बनाया और वो इस्लाह उनसे वक्तन फ़वक्तन करते थे। थोड़े ही दिन में 1-2 साल ही के अंदर उन्होंने, जैसा कि उन्होंने रहबर साहब ने भी मुझे बताया कि उस्ताद ने कहा कि नहीं, आपकी नज़में ऐसी
رہتی ہیں کہ اس میں کوئی کریکشن کی ضرورت نہیں ہے، جی اس میں جی۔ کوئی، اور اس کو آپ خود لکھیے اور اپنی جو ہے اس کو آپ بلا جھجک مشاعروں میں اور پروگراموں میں پڑھ سکتے ہیں۔ تو اس طرح سے ان کے سفر کا یعنی شاعری کے سفر کا آغاز ہوا انٹر سے ہی، اور انٹر اور میں بہت جلد استاد اتنے مطمئن ہو گئے ان سے کہ انہوں نے کہا کہ اصلاح کی ضرورت نہیں، اصلاح بلکہ آپ پڑھیے۔ جی جی، اور اس کے بعد یہ بھوپال میں مستقل جو ہے رہ کر اور انہوں نے شاعری کو کافی فروغ دیتے رہے، اور بی ایچ ایل میں سمجھتا ہوں کہ بی ایچ ایل کا مشاعرہ جو ہے وہ جو آزادی کے موقع پہ ہوتا ہے وہ ایک تاریخی مشاعرہ ہے، بے شک، اور اس مشاعرے کی بنیاد بھی رہبر صاحب نے ڈالی، بہت عمدہ، یہ بات ہم لوگوں کو نہیں معلوم تھی۔ اور وہ مشاعرہ آل انڈیا مشاعرہ جس میں ڈاکٹر ملک زادہ صاحب وغیرہ کے نظام میں تشریف لے آتے تھے، اور نظامت میں زیادہ تر ڈاکٹر صاحب کی نظامت میں بھی مشاعرہ ہوا۔ تو ڈاکٹر صاحب سے میں نے خود سنا یہ ڈاکٹر ملک زادہ صاحب سے کہ مجھے اس مشاعرے کے لیے بہت مطلب ایک طرح سے وہ رہتا ہے کہ اگر وہ مشاعرہ مجھے اس مشاعرے میں مجھے جانا ہے تو دوسرے بڑے مشاعرے کو بھی میں کبھی وہ نہیں کرتا، اس مشاعرے میں مجھے ادبی اعتبار سے اس کی یہ حیثیت تھی کہ ڈاکٹر صاحب دوسرے مشاعروں کو فراموش کر کے وہاں جاتے تھے۔ جی جی جی، اور وہ مشاعرہ اب اس وقت مجھے نہیں پتا کہ وہ مشاعرہ ہو رہا نہیں، لیکن رہبر صاحب جب ریٹائر ہو گئے، ریٹائرمنٹ کے بعد وہ پھر آگے وہ لکھنؤ تشریف لائے۔ ان کے بیٹے محمد تاجد صاحب یہاں پہ بجاج اسکوٹر میں ہیں، تو وہ یہاں رہنے لگے، اور چونکہ یہاں سے گاؤں جو ہے جگہ جو جونپور ضلع میں ہے وہ تقریباً 250 کلومیٹر دوری پہ ہے، تو وہ کبھی یہاں لکھنؤ اور کبھی یہاں ملا کے وہ رہنے لگے۔ لیکن لکھنؤ میں جب رہتے شروع میں جب لکھنؤ میں بیٹے نہیں تھے تب بھی یہ ایسا ہوتا تھا کہ رہبر صاحب جب آتے تھے تو ہم لوگوں کے یہاں قیام ان کا ہوتا تھا، اور ان کے اعزاز میں یہ ہوتا تھا، ڈاکٹر صاحب ملک زادہ صاحب نے مجھ سے خود کہا کہ جب یہ آئیں اور جب واپسی ہو ان کی دونوں موقع پہ آپ اس کا فائدہ اٹھائیں کہ ایک نشست کا اہتمام، بڑی میں خود شاہد ہوں کہ جب آپ کے نشست ہوئی آپ نے نشست کا اہتمام کیا جائے، اس میں ڈاکٹر صاحب رہتے تھے، برابر رہتے تھے نشستوں میں، اور ڈاکٹر صاحب خود بھی کہیں ہوتے تھے امین آباد وغیرہ میں تو کہتے تھے یار چلو وسیم صاحب کے جی، اور نشست میں تسنیم فاروقی صاحب محترم اور عرفی فیض آبادی، حامد بہرائچی، جو ہے وہ نشستیں بھی تاریخ ساز ہوئیں اس اعتبار سے کہ شخصیت سے وہ شخصیات جو ادارہ ہیں وہ اگر کہیں یکجا ہوں تو وہ جو نشست ہوتی ہے وہ مشاعرہ بن جاتا ہے، مشاعرہ جو ہوتا ہے وہ انٹرنیشنل مشاعرہ بن جاتا ہے، تو وہ تاریخی نشستیں ہیں آپ کی۔ جی، اور رہبر صاحب کے انتقال سے جو ہے ایک تو سب سے اچھی بات جو تھی رہبر صاحب میں جو خاص بات تھی کہ رہبر صاحب نظم کے شاعر کے ساتھ ساتھ غزل کے بھی اچھے شاعر تھے، بے شک، اور بہت ہی مذہبی ذہن کے رہبر صاحب تھے، اس میں نے ان کی نظمیں سنی، بڑا تیور تھا اس میں اور بڑی کیفیت تھی، مذہبی رنگ بہت تھا۔ جی، اس کا وہ یہ دیکھیے آپ کی ان کی جو کتاب ہے پیغام حق، پورا وہ تاریخ اسلام پہ پیغام حق ہے، اور انہوں نے حضرت آدم علیہ السلام سے ختم نبوت تک کا اس میں شاعری میں کے حوالے سے ذکر کیا۔ مجھ سے بتا رہے تھے کہ اس کتاب کو لکھنے میں مجھے جتنی اسلامی تاریخی کتابیں ہیں سب کا مجھے مطالعہ میں نے کیا، اور اس کو 2 سال یا 1.5 سال میں مکمل کیا، بہت ہی ہندی اور اردو دونوں میں۔ اس میں وسیم بھائی ایک خاص بات یہ بھی ہے اس کتاب کی، شاعری سب ہم سب کرتے ہیں، لیکن اس جو آپ کتاب جس کا حوالہ دے رہے ہیں میں نے اس پہ کچھ لکھا تھا، خاص بات اس کتاب میں یہ ہے ناظرین کہ وہ کتاب ایک ایسی معدوم صنف، جیسے ہم لوگ مثنوی، رباعی سب چھوڑ چکے ہیں، دوہا چھوڑ چکے ہیں، ایک صنف تھی آلہ جس میں وہ لوگوں میں جذبہ اور جوش پیدا کیا جاتا تھا، جنگجو تیار کیے جاتے تھے کہ حریت پسندی آتی تھی اس سے، تو وہ اعلیٰ ادل، وہ ایک مشہور تھا ایک مصرع کے اعلیٰ ادل بڑے لڑیا جن کی ٹوٹ گئی تلوار، سنتا تھا بچپن میں نہیں جانتا نہیں کیا ہے، لیکن جب شعور بالغ ہوا اور رہبر صاحب کی شاعری پڑھی تو معلوم ہوا کہ اسی صنف کو زندہ کر دیا، یہ ان کا کارنامہ تھا۔ ان کو کوئی بڑا ایوارڈ ہندوستان کا ملنا چاہیے، لیکن ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم بڑوں کو بڑا زندگی میں نہیں سمجھتے، اور بعد میں کہتے ہیں کاش زندگی میں ان کا اعتراف ہوتا۔ تو وسیم بھائی خود نصیب اس لیے کہ زندگی میں انہوں نے اعتراف کیا، اس لیے ہمیں بھی ان کی خدمات کا اعتراف کرنا چاہیے۔ وہ ان کی کتابیں کون کون سی؟ ان کی جو وہ میں آپ کو وہی بتا رہا تھا، انہوں نے غزل بھی جو لکھی، غزل کا میں نے رہبر صاحب سے خود کہا کہ یہ آپ کا ایک شعر ہی جو ہے غزل میں ایک ہے، وہ ہی کافی ہے، میں سمجھتا ہوں غزل آپ کو لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ وہ ایک شعر اس وقت یاد آ رہا ذہن میں ہے کہ
कंकर पत्थर की तामीरें, कंकर पत्थर की तामीरें, मजहब का मफहूम नहीं। हाँ, कंकर पत्थर वाह। की तामीरें, मजहब का मफहूम नहीं, जहनों की तामीर भी कीजिए गुंबद और मेहराब के साथ। वाह 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 वाह, क्या अच्छा शेर आपने सुनाया, वाकई बहुत- बड़ा एहसान फरमाया आपने। जी, अच्छा शेर है, ये मिसाल में पेश किया जाना चाहिए। जी। तो इस तरह की वो शायरी करते थे। जी जी, कुछ किताबों और के नाम अगर याद हो और जहन में। वो उनकी एक किताब आवाज़ जंजीर के नाम से आवाज़ आई। जंजीर, जी। उसमें एक इन्होंने आवाज़ जंजीर एक नज्म इनकी है, जी जी, और उस नज्म में को इतना मतलब मशहूर हुई वो नज्म जी। कि रहबर साहब कह रहे थे एक बार कि मैं वहाँ गया तो मैंने सोचा था, तैयारी किया था कि मैं कुछ और नज़में वहाँ सुनाऊंगा, और करके गया था। लेकिन वहाँ जाने के बाद लोगों ने जैसे ही मुशायरे में मेरा नंबर आया, मेरा वो आया, तो लोगों ने कहा कि नहीं साहब, वो आवाज़ जंजीर, उन्होंने कहा कि मुझसे पहले वो आवाज़ जंजीर वहाँ पहुंच चुकी थी। मकबूलियत और महबूबियत की में थी। मंजिल है वाकई। तो आवाज़ जंजीर, और कहीं कहीं तो मैंने ऐसा देखा है रिजवान भाई कि एक मुशायरा टुलिया घाट में था, क्योंकि डॉक्टर मलिकजादा साहब जो है वो बेपनाह है रहबर साहब को चाहते थे। मैं खुद शाहिद हूँ, मैंने और वो रहबर साहब आए हुए थे, ये मुशायरा था गालिबन फेस्टिवल का। जी जी, उसमें खुद रहबर साहब तशरीफ लाए हुए थे, लेकिन उसके बाद दूसरे दिन जो शोरा यहाँ के मकामी उसमें नहीं फेस्टिवल के मुशायरे में पहुँच पाए थे, जी। या नहीं उनको मदऊ किया गया, तो उनको बाकायदा डॉक्टर साहब ने टुलिया घाट में एक मुशायरा किया था। याद है, मुझे खुद याद है। उसमें रहबर साहब ने कहा कि नहीं साहब, मुनासिबादी होती थी, शहर में एतराजात थे। जी जी, ये जश्न लखनऊ वगैरह होता है, लखनऊ के शोरा को, खासकर वो शोरा जो काबिल जिक्र है, उनको फरामोश किया जाता है। लिहाजा वो जवाबी तौर पे ये हुआ कि कुड़िया घाट पे एक मुशायरा करके जो फरामोश करदा है जी। या कम मारूफ शायर हैं, उनको पढ़ाया जाए। तो उसमें रहबर साहब ने बल्कि कहा भी कि अभी तो रात में मैंने फेस्टिवल का मुशायरा अटेंड जी, किया जी, है, लेकिन उन डॉक्टर साहब ने कहा नहीं, इसमें आपको रहना है। तो गए रहबर साहब, और माइका शाज़मी एक शायर थे आजमगढ़ के, जी। और उसके बाद फिर रहबर साहब को उन्होंने जी हाँ, बुला लिया, नाजिम साहब ने, और यही नज्म की फरमाइश हुई, आवाज़ जंजीर। जी और उस नज्म को जब उन्होंने पढ़ा, तो चूंकि नदवा और ये सब के तमाम सामीन बहुत बड़ी तादाद में थे, जी जी, उस नज्म के बाद मतलब तमाम शोरा जो पढ़ते थे, थे, तुम भी तो वफादार नहीं, वो एक नज्म शोरा थी। कहने लगे कि ये मुशायरा तो मेरा खासा आगे की जरूरत नहीं है, इसलिए कि उसके बाद जो है हाँ, वो लकीर खींच दी उन्होंने। जी जी, तो वो नज्म इतनी मशहूर मकबूल थी वो। और एक बार मुझे याद आ रहा है कि मैं इसमें गया था, गन्ना संस्थान में एक मुशायरा था, ऑल इंडिया, अनवर भाई की निजामत जी, थी, जी, जी। और उस निजामत में ये बशर साहब, चरण सिंह बशर साहब, जी। कोई वो उनको इनवाइट किया नाजिम ने, और वो आने के बाद उन्होंने कुछ गज़ल की फरमाइश हुई सामीन से, लेकिन उन्होंने कहा ये भी पढ़ लिए, वो भी, और उसी में उनको कुछ वो हुआ और थोड़ा नाराज़ हो गए वो। जी। तो नाराज़ हुए तो सामीन भी नाराज़ हो गए, तो उन्होंने कहा कि नहीं अब हम पढ़ने नहीं देंगे, और बड़ा हंगामा एक शुरू हुआ। तो अनवर भाई ने इधर उधर देखा और कहा कि भाई इस वक्त कौन से शायर को हम करें जिसमें हाँ, बहुत इम्तिहानी मौका था जी, इम्तिहानी मौका था। तो उन्होंने रहबर साहब कहा, रहबर साहब आपको वो आना है, तो रहबर साहब को आवाज़ दिया, और गए रहबर साहब, यही आवाज़ जंजीर जब पढ़ना शुरू हुआ तो मुशायरा बिल्कुल पूरी तरीके से सारे लोग जो है वो, और बल्कि बहुत से लोगों को तो हमने देखा उठ के, बहुत से हमारे दोस्त अहबाब थे ऐसे भी थे जी। जो आके बाकायदा रहबर साहब को फिर स्टेज तक आए और उन्होंने मुबारकबाद दिया कि साहब आपने मुशायरे को ऐसे वक्त मुशायरा संभाल लिया बिगड़ती सूरत हाल पे। तो रहबर साहब की वो नज्म भी बहुत मकबूल हुई, लेकिन रहबर साहब ने जो भी चीजें लिखी, जी जी, रहबर हमने साहब ने एक नज्म की गजल लिखी या नज्म, औरत नज्म एक सुनी यही आपके यहाँ बात, जी जी, वो हमने उस जमाने में उसको महफूज कर लिया था, लेकिन बाद में ज़ाय हो गई, और किताबें बार बार उनसे वादा हुआ नहीं मिल सकी। एक दो किताबें हैं मेरे पास। तकरीबन ये अहमद इब्राहिम अलवी साहब ने भी तबसरा किया, बहुत खुश थे वो। रहबर साहब की किताबों में क्योंकि आपके पास सब तकरीबन होंगे। हाँ है तो मेरे पास जी, 8 या 10 किताबों के वो मुसन्निफ थे, हाँ, काफी काम और किया उन्होंने। ये पैगाम हक जो उनकी किताब है जी। वो एक अपनी नवीयत की अलग है, जी। और बाकी उन्होंने गजल की और नज्म की मिला के जी। करीब 10 किताबें उन्होंने। वही सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाए मेरे ख्याल अहलिया का। और अभी हाँ अभी जो है मुश्किल से यानी 3 नवंबर को उनकी अहलिया का जी इंतकाल हुआ यहाँ, और उस मौके पर 2-3-4 रोज पहले ही गांव से वो आए जी। थे। अचानक तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। उसके बाद यहाँ बिल्कुल ठीक थे, और 1 हफ्ता 10 रोज के बाद उनको कुछ हल्का फुल्का फीवर हुआ, लेकिन कोई ऐसी तबीयत नहीं। वो कहते थे जी। कि हमारा नज़ला जुकाम और फीवर ये 2-4 दिन चलता है, उसके बाद हम बिल्कुल जी जी, ठीक हो जाते हैं इंशाल्लाह।
لیکن وہ جو ہے وہ طبیعت خراب ہوتی گئی جی جی. اور اس کے بعد ان کو برین ہیمریج ہو گیا. فالج میں عام طور پہ یہ ہوتا ہے. اور اس کے بعد ان کو رام منوہر لوہیا میں جی جی. ایڈمٹ کیا گیا ہے جہاں پہ وہ مطلب آخری سانس تدفین ان کی وہیں ہوئی ہے. تدفین وہاں گاؤں میں ہوئی. جی جی. کیونکہ رہبر صاحب بہت ہی حساس کے ساتھ ساتھ وہاں بھی مقبول تھے ویسے ہی جیسے بہت مقبول بھی تھے اور بہت ہی زندہ دل انسان تھے. یعنی سمجھیے کہ جب وہ واپس آ رہے تھے ابھی اہلیہ کی بیماری پہ گاؤں سے، تو ایک ہمارے گاؤں کے ایک صاحب تھے، ان کو لے جا کے جگہ بتائی کہ اگر ہمیں کچھ ہو جاتا ہے تو یہ ہماری یہاں پہ اس کے بعد وہ محسوس کر رہے تھے. تو وہاں پہ خیر ان کی بیٹی جو ہے، ان کے جو بیٹا ہے یہاں تھا محمد طارق، وہ بہت ہی لائق تحسین بیٹا. اچھا. کئے بچے ہیں؟ 4 بیٹے ہیں، ایک بیٹی ہے ماشاءاللہ ان کی. اچھی فیملی چھوڑی ہو. جی جی. سب شادہ ہیں؟ ہاں، ہمارے گاؤں کے ایک مطلب زمیندار گھرانے میں وہ پیدا ہوئے. ان کے والد محترم جو ہے وہ گاؤں میں بہت دنوں تک پردھان رہے. عبدالحمید صاحب پردھان تھے. جی جی. اور بہت ہی تعلیم یافتہ گھرانہ رہا یہ. اور ہمارے یہاں کا ایک ماحول جو ہے یہ ادبی ماحول ہمارے یہاں شروع سے رہا. ہم لوگ بھی ان کے ساتھ جب بیٹھتے تھے تو ادب پہ یا تو بات ہوتی تھی یا تو پھر شاعری پہ بات ہوتی تھی. اور افتخار اعظمی صاحب کے خاندان سے تھے. افتخار اعظمی صاحب ان کا ذکر اعظم گڑھ تو یوں ہی بہت جانتے ہیں، بہت درخیز خطہ ہے جس کے بارے میں اقبال سہیل نے کہا کہ جو ذرہ یہاں سے اٹھتا ہے وہ نیر اعظم ہوتا ہے. کسی میدان میں جائے کچھ نہ کچھ ہوتا ہے. تو وسیم بھائی آپ نے بہت اچھی گفتگو کی، ہم بہت آپ کے شکر گزار ہیں. ورنہ یہ ہوتا ہے مسئلہ کسی کے نہ رہنے پہ گفتگو کس سے کی جائے. بچے ڈھال ہوتے ہیں اور جو قریب کے لوگ ہیں وہ کچھ جاننے کی کوشش نہیں کرتے. تو آپ کے ذریعے کم از کم رہبر صاحب کے متعلق بہت کچھ ہم کو معلوم ہو گیا. اور ہم پھر امید کرتے ہیں کہ ان کے متعلق باقاعدہ جب غم کا ماحول ختم ہو جائے گا تو ہم سامعین آپ سے بس اتنی گزارش ہے کہ ہمارے اس پروگرام کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں. ساتھ ہی بیل آئیکن ضرور دبائیں جس سے اپلوڈ ہونے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے. بے حد شکریہ. معین ہے، ہوا کا خاک سے ورنہ کوئی رشتہ نہیں ہوتا.